खाली घर पाइती पढ़ी लिखी जानी थी सुख नेबु साउटी काम नुहे आम हाते दिय बही कलम समय करिब सारा समाजको सलाम अन्याय नीति साथी लढिबु रे लढिबु पढिबु रे पढिबु आमे पाठ पढिबु पढिबु रे पढिबु आमे पाठ गोटे भल खबर टे शुणे समानंद बाबू घर आम झील रानी गोटे भल प्रस्ताव टे आसी आम रानी से बाहागर बाहागर पुणी रानी तुम मुंड मुंड पागल ना कम मुंड कहीं खराब हम आम रानी से पूरा रानी भरिक रखर बहु धन संपत्ति और जमीबाड़ी घर द्वार भल ए रुह माँ से धन संपत्ति कौन हम आम झील को तो उपयुक्त बयस है बाहागर करदेवे तो ठीक है बयस हो कि न हो सी गला मुंडू गोटे बोझ तो जीवा बोझ पुणी रानी एबे तो तार बयस पाठ पढ़ा बुलवा खेलवा बयस बाहागर करदे से चढ़ी पारिबनी मु थरे समानंद बाबू को कथा देई साची माने मु कथा काटी परिबी नाही तुम एटा भूल करछ बाहागर बंद कर दियो ए चल मदन भाई ना जा पीछे ना बाहर करिया हरिबी नहीं हरिबी ए बा रानी तू कांदू जे मां मु जानि छी तू सब सुनी सारी छु मां बाहर हेबिनी मां मते पापा को बुझाओ तमे मां बाहर हेबिनी एठी झियो माने पड़ी के केते कोड करूचंती आ तमे मते बाहर करि दबा चाहू छ मु झियो माने पड़ी के एबे केते घस गटे तो घोड़ा केना जाई काम करिलेनी हेले तमे माने मते बाहर करि दबा चाहू छ ए बापा को मना करो मां एबे तो तमे नीचे बुझुती मां तमते मोर मुआ पर राष्ट्रपति हे जंती हेले आपण मते काहे कि मते बाहर करि दबा चाहू छती मां मां बापा को मना करो मां मना करो मां तमे बुझाओ मां जे को चाहिले किछि करि परिबिनी तू जानि तो बापा केते रागी से चाहछथि तो बाहा करबा पाई तू जानि जो हम दी ओडी तते भलरे खाइबा
ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋର ବାହାଘର କରିବାର ନାହିଁ କି ମୋର ଜେଲ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ରେ ବାବା। আজি আমি ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେ এই ପ୍ରଥା ଆମେ କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏହା ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଝିଅକୁ ଝିଅ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ। ଝିଅକୁ ଝିଅ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ବଢ଼ାଇବ ମାନ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ବଢ଼ାଇବ ମାନ। ଝିଅର ଯେବେ ହେବ ଉନ୍ନତି। ଝିଅର ଯେବେ ହେବ ଉନ୍ନତି। ତେବେ ହୋଇବ ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ତେବେ ହୋଇବ ଦେଶର ଉନ୍ନତି। ନାରୀମାନଙ୍କୁ କରିବ ସମ୍ମାନ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ କରିବ ସମ୍ମାନ। ତେବେ ହୋଇବ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ନାରୀକୁ ଦେବା ସମ୍ମାନ। ନାରୀକୁ ଦେବା ସମ୍ମାନ। ଅଳପ ବୟସରୁ ବାହା କରିଦେଇ ଅଳପ ବୟସରୁ ବାହା କରିଦେଇ ଭାଙ୍ଗିବାନି ତା ସପନ। ଭାଙ୍ଗିବାନି ତା ସପନ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନା। ଅଛି ଯେତେ କୁସଂସ୍କାର। ଅଛି ଯେତେ କୁସଂସ୍କାର। ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ସଭିଏ। ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ସଭିଏ। କରିଦେବା ଆମେ ଦୂର। କରିଦେବା ଆମେ ଦୂର। ଅଶିକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଅଶିକ୍ଷା ଅଜ୍ଞାନ ଧରି ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ନାରୀ ହେଲେ ପାରି। ହେଲେ ନାରୀ ହେଲେ ପାରି। ବଦଳି ଗଲାଣି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ବଦଳି ଗଲାଣି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସଚେତନ ନର ନାରୀ। ସଚେତନ ନର ନାରୀ। ଆଇନ କାହିଁକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ। ଆଇନ କାହିଁକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ। ପାରିବନି ବନ୍ଦ କରି। ପାରିବନି ବନ୍ଦ କରି। ଜନମତ ଦୃଢ଼ ହୋଇଲେ ଏପରି। ଜନମତ ଦୂର ହୋଇଲେ ଏପରି। ପ୍ରଥା ଯିବ ଅପସରି। ପ୍ରଥା ଯିବ ଅପସରି।
आमे जेते बर्दिनी गाँव के सचेतन समस्ते मिलीमिशी सचेतन न होइचे यहाँ रोकवा पदक्षेप न लेचे आईन ता रास्ता किंतु आमे समस्ते आज यही पवित्र दिवस रे कौन समस्ते शपथ नवा जे आमे यही बाल्य विवाह को केमिति प्रति घरे घरे प्रति परिवार रे पहुँचेबा आउ समस्त को सचेतन करबा आउ 2030 सुधा बाल्य विवाह को बाल्य विवाह समाप्त केमिति हबो आम देश देखा कौटी जगह गोटे बाहर बाल्य विवाह ठीक हो जाए आम तो डायरेक्ट जाके मना कर सेठी आम कौन करवा यही जो हेल्पलाइन गुड़ा आम जाकि जोगाजोग करवा सेठी आमर ना गोपन रखा आमको किसी कहवा पड़ोनी आम जोगाजोग करके गाँव में ये जगह ये बाहर हो सहित जोगाजोग करके आम ये करवा जन पार यही सब विषय आमको है समस्ते आज आम यही पवित्र अक्षय तृतीय समस्ते आम यही निष्पत्ति नवा जे आम शपथ नेबा जे आम देश केमिति बाल्य विवाह को बंद कर।